रात गैर मामूली तौर पर गहरी थी, मगर अस्पताल के अंदर वक्त जैसे कहीं रुक गया था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी जिसमें ना कोई चीख थी, ना कोई शोर, बस एक ऐसा बोझ था जो सीना चीर कर अंदर तक उतर जाता है। दीवार के साथ लगाए कोने में जियान खड़ा था। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे और कपड़े भीगे हुए थे, बारिश से या आंसुओं से। वो खुद भी नहीं जानता था। शर्ट पर जगह जगह खून के दाग लगे हुए थे। इसके लब मुसलसल हिल रहे थे। हमजा, बस यही एक लफ्ज, बार बार टूट कर, बिखर कर, जैसे अगर वो इसे दोहराता रहे तो शायद सब कुछ वापस ठीक हो जाए। इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद था। ऊपर सुर्ख बत्ती जल रही थी, एक मुसलसल बेरहम रोशनी जो उम्मीद और खौफ के दरमियान लटकी हुई थी। डॉक्टर एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला। हमजा, कहाँ है? सबकी नजरें एक साथ मर गईं। आयत थी जिसका सांस तेज, बाल बिखरे हुए, आंखों में वहशत। वो तकरीबन दौड़ती हुई अंदर आई। बताएं मुझे। इसने करीब खड़े हिना का बाजू पकड़ लिया। इसकी आवाज कांप रही थी। शबनम बेगम रोती हुई इसके पास आई। बेटा, वो अंदर है। आयत ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ देखा, फिर इस सुर्ख बत्ती को, और इसके कदम जैसे जमीन में जम गए। नहीं, इसकी आवाज लरस रही थी। वो वो ठीक तो है ना? वो हमेशा ठीक होता है। जियान ने इसकी तरफ देखा कि आंखें सुर्ख हो रही थी, सूजी हुई, और इनमें एक ऐसी हकीकत थी जिसे बयान करने के लिए अल्फाज काफी नहीं थे। वो कुछ कहना चाहता था मगर आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। इसी दौरान दरवाजा खोले डॉक्टर बाहर आए। सब फौरन इनकी तरफ बढ़े। एक लम्हे के लिए फिजा और भी भारी हो गई। डॉक्टर ने सबको देखा। एक लम्हा, बस एक लम्हा, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। ये वो लम्हा था जिसके पहले जिंदगी थी और जिसके बाद कुछ भी नहीं। हमने पूरी कोशिश की। अल्फाज हवा में मुअल्लक रह गए, लेकिन वह जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आयत के एकदम कदम दरखड़ाए। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की नहीं। उसने सर हिलाते हुए पीछे हटती गई नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। वो वो जिंदा है। इसकी आवाज बुलंद होने लगी। वो अंदर है। वो हमेशा वापस आता है। डॉक्टर की मध्यम आवाज आई। आई एम सॉरी। बस दो अल्फाज, मगर इन दो लफ्जों ने सब कुछ तोड़ दिया। आयत की आंखों में जैसे रोशनी बुझ गई। इसके हाथ कांपने लगे। हमजा, इसने सरगोशी में कहा, और फिर एकदम वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैं देखूंगी इसे। आप सब झूठ बोल रहे हैं। नर्स ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर जियान इससे पहले आगे बढ़ा। उसने उसे थाम लिया। छोड़ दो मुझे। वो चीखने लगी। वो ठीक है, वो ठीक है। जियान की आंखों से आंसू बहने लगे। "आ- आ- आयत।" इसकी आवाज टूट गई। बस इतना ही कह सका था, और आयत के कदम वहीं रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता इसने जियान की तरफ देखा। इसकी आंखों में वो सच था जो किसी भी लफ्ज से ज्यादा बेरहम था। इसके हाथ ढीले पड़ गए। नहीं, इसकी आवाज बहुत आहिस्ता हो गई थी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कहते कहते वो जमीन पर बैठती गई और फिर एकदम चिल्लाई। हमजा। इसकी चीख से पूरा अस्पताल गूंज उठा। जवान बेटे की मौत का सुनकर रफत बेगम और रशीद साहब का भी बुरा हाल हो गया। होश से बेगाना, आंखों में आंसू, बीच बेंच पर साकत बैठे। जियान वहीं खड़ा था, बेहिस टूटा हुआ, खाली। इसके जहन में एक बार एक ही जुमला गूंज रहा था। अगर मैं इसे रोक लेता, अगर मैं पीछे ना आता, ये मेरी गलती है। इसकी आवाज में दर्द था, पछतावा था, और एक ऐसा बोझ जो शायद कभी कम ना हो। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। खिड़की के बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, जैसे आसमान भी इस कहानी पर मातम कर रहा हो। और अंदर एक लड़की टूट चुकी थी,
اور ایک شرمندگی کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور ایک محبت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ صبح کی ہوا بھاری تھی، جیسے آسمان بھی آج خاموش سوگ منا رہا ہو۔ گھر کے اندر غیر معمولی سناٹا تھا، وہ سناٹا جو چیخوں سے زیادہ درد دیتا ہے۔ آیت نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر سامنے ہی حمزہ کا وجود بالکل خاموش، بے جان سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ آیت دروازے پر ہی رک گئی۔ اس کے قدم آگے نہیں جا رہے تھے۔ نہیں، اس کے لب کانپے، یہ وہ نہیں ہے۔ زہرا اس کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ شبنم بیگم بے حال تھی۔ رفعت بیگم حمزہ کے چہرے کو دیکھ کر بار بار روتی جا رہی تھی، اور ہنا کا بھی حال اچھا نہیں تھا۔ آیت آہستہ آہستہ آگے بڑھی، جہاں اسے جس کی دلہن بن کے آنا تھا وہی اسے دلہے کی میت پر آئی، جیسے ہر قدم اس کے اندر کچھ توڑ رہا ہو۔ وہ آہستہ سے حمزہ کے پاس بیٹھی۔ تم سو رہے ہو نا؟ اس نے آہستہ کہا۔ بس تھک گئی ہو، اٹھ جاؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ بالکل ٹھنڈا اور ساکت تھا۔ وہ فوراً ہاتھ چھوڑ گئی۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ اٹھو۔ زیان دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل زمین پر تھیں۔ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، وہ خود سے بار بار کہہ رہا تھا۔ نہیں ہے، نہیں ہے، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی خاموشی سب کچھ چیخ کر بتا رہی تھی۔ قبرستان میں جمع تھے، فضا میں دعا کی آوازیں تھی۔ زیان ایک طرف کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ اس کی حمزہ کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر بار جب لوگ یہ کہتے اللہ مغفرت کرے، وہ اندر سے ایک بار پھر ٹوٹ جاتا اور پھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ زیان کا سانس رکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں روک سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں روکا؟ مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ قبر میں حمزہ کی لاش کو اتارا جا رہا تھا، مگر دفن زیان کا سکون، اس کی نیند، اس کی پوری زندگی ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اندر کیا طوفان چل رہا تھا۔ آخری مٹی ڈالی گئی، زمین برابر ہو گئی اور سب واپس چلے گئے۔ زیان نے قدم آگے بڑھایا، پھر رک کر بے بسی سے کہنے لگا، معاف کر دینا۔ اس نے دل میں کہا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آسمان پر ہلکی بارش شروع ہو گئی اور زیان وہیں کھڑا تھا، ٹوٹا ہوا، اور حمزہ ایک نام، ایک یاد بن کر رہ گیا۔ کمرہ اندر سے بند تھا، دروازہ گھنٹوں سے نہیں کھولا تھا۔ اندر ایک گہری بے جان سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وقت بھی وہاں آ کر رک گیا ہو۔ آیت بیت کے کنارے بیٹھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، اور وہ حالت جیسے اتنا رو چکی ہو کہ آنسو بھی تھک گئے ہوں۔ وہ ساکت بیٹھی ہوئی، نہ ہل رہی تھی نہ بول رہی تھی، بس سانسیں تھیں جو جیسے بوجھ بن چکی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے اپنا موبائل اٹھایا، اسکرین آن ہوئی اور اس نے سیدھا حمزہ کی چیٹ کھول لی۔ انگلیاں کانپ رہی تھی، وہ اوپر نیچے اسکرول کرتی رہی، ایک ایک میسیج، ایک ایک لفظ جیسے دل میں تیر بن کر اتر رہا ہو۔ گڈ مارننگ ڈیئر فیانسے، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ہوں نا۔ ہر جملہ اب ایک خالی پن کی گونج بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ واپس آ جاؤ حمزہ، اس کی ہونٹوں سے بہت آہستہ آواز نکلی، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یادیں ابھرنے لگیں، وہ ہنسی، وہ نظریں، وہ لمحے جب وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا، جب اس نے کہا تھا کیونکہ تم ہنس رہی تھی۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ باہر شبنم بیگم دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آیت بیٹا، دروازہ کھولو۔ لیکن آیت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار آواز میں التجا تھی، بیٹا باہر آ جاؤ، کچھ کھا لو۔
اس طرح تو بیمار ہو جاؤ گی۔ ان کو اپنی بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی، لیکن ایک بار پھر اندر کی وہی بے جان خاموشی۔ زہرا ابھی آ کر ان کے پاس کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، امی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شبنم بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، دل میں خوف سا جاگ اٹھا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اندر آیت اب بھی وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ وقت گزر رہا تھا مگر وہ اسی لمحے میں قید تھی جہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور وہ اب بھی اسے ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ گھر میں نام و ہنسی، نام و شور، بس خاموشی، اور اس خاموشی میں گونجتی قرآن کی تلاوت۔ گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سفید چادریں بچھائی گئی تھیں، عورتیں قطاروں میں بیٹھی تھیں، سر ڈھکے ہوئے، اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ رفت بیگم ایک طرف بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھوں میں تسبیح، ان کے چہرے پر صبر تھا مگر آنکھوں میں درد صاف نظر آ رہا تھا۔ شبنم بیگم بھی وہیں بیٹھی تھی، بالکل خاموش، جیسے الفاظ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ زہرا ان کے قریب بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی، دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے، ہر طرف آمین کی مدھم آواز گونجی۔ دعا کے بعد آہستہ آہستہ عورتوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ عورتیں ایک طرف بیٹھی تھی اور ان کی آوازیں اتنی دھیمی بھی نہیں تھیں کہ سنائی نہ دیں۔ کتنی بدقسمت نکلی دلہن، ایک نے آہستہ سے کہا، خوشیوں والا گھر ماتم میں بدل گیا۔ دوسری نے فوراً بات پکڑی، ہاں شادی سے پہلے ہی ایسا ہو جانا، اللہ بچائے، پتہ نہیں کیسی نظر لگی تھی، ایسی لڑکیوں کے نصیب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہوا میں تیرتے ہوئے سیدھے دلوں میں جا لگے۔ زہرا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا مگر اس نے لب بھینچ لیے۔ شبنم بیگم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے یہ سب سن کر بھی نہ سننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رفت بیگم نے پلکیں بھیگ گئیں مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ڈرائنگ روم میں سب خاموش تھے، کوئی بات ان کا جواب نہیں دے رہا تھا مگر ہر لفظ جیسے کسی نہ کسی دل کو زخمی کر رہا تھا۔ دروازے کے اس پار آیت اب بھی اپنے کمرے میں بند تھی، بے خبر نہیں تھی مگر جیسے ان سب آوازوں سے خود کو کاٹ چکی ہوں، اور یہاں محفل میں بیٹھے لوگ دعا کر رہے تھے مگر کچھ زبانیں ایسی بھی تھیں جو زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے ہر کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو سکون نہیں دیتی بلکہ دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زیان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا، بار بار جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ سامنے کھڑا یہ شخص وہی ہے بھی یا نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کچھ لمحے خود کو گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بول پڑا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی اپنی آواز اسے اجنبی لگی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں وہ منظر ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا، بارش، سڑک، تیز روشنی اور ٹکراؤ۔ نہیں، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی مگر یادیں رکنے والی کہاں تھی؟ حمزہ کا چہرہ اور آخری مسکراہٹ، وہ الفاظ، آیت کا خیال رکھنا کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ زیان نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا جیسے وہ ان یادوں کو باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ بس بس کرو، مگر کچھ نہیں رکا، وہ الفاظ اور یادیں روکنے والی نہیں تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹکرا کے سانسیں تیز ہو رہی تھی، دل جیسے سینے میں دھڑک نہیں ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، خاموش مگر مسلسل۔ میں بچا سکتا تھا اسے، وہ سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، میں بچا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو لفظوں سے آگے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا،
जैसे अभी भी इनमें हमजा का हाथ हो। मैंने छोड़ दिया इसे। हमजा इसने बहुत आहिस्ता से नाम लिया, ऐसा जैसे कोई टूटा हुआ इंसान आखिरी बार किसी को पुकार रहा हो। मैंने तुम्हें खो दिया। ये जुमला उसके लबों से निकला और फिर जैसे इसी में कैद हो गया। वो बार बार यही दोहराता रहा, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने तुम्हें खो दिया। उसने आंखें बंद कर ली मगर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस मुसलसल बहते रहे जैसे अंदर का सारा दर्द आंखों के रास्ते निकलना चाहता हो। कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय इसके टूटी हुई सांसों के, और एक जुमला जो उसके दिल, इसके दिमाग और इसकी रूह में गूंज रहा था, मैंने तुम्हें खो दिया। इस रात ज़ियान सिर्फ रोया नहीं था, वो अंदर से टूट गया था। वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर घर के अंदर हर चीज अब भी किसी रुके हुए लम्हे में कैद थी। 4 दिन बाद एयरपोर्ट का मंजर खामोश अलविदाइयों से भरा हुआ था। अली और उसके वालिद वापस यूरोप जा रहे थे। वो सिर्फ शादी के लिए आए थे, अच्छी यादें बनाने, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अब इनका वीज़ा ख़त्म हो चुका था तो वो वापस जा रहे थे। दिल तो नहीं था लेकिन पीछे बिजनेस भी था। ख्याल रखना अपना, अली ने ज़हरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ज़हरा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और कहने लगी, आप भी। मगर उसकी आवाज़ में वही उदासी थी जो सबके दिलों में बसी हुई थी। अली की नज़र एक लम्हे के लिए आयत को ढूंढती रही, मगर वो नहीं आई। वो जानता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम जल्द आएंगे, इसके वालिद ने तसल्ली दी। सलीम साहब ने सर हिलाया, इंशाल्लाह। मुख्तसरन सी अलविदाई के बाद वो दोनों चले गए। घर वापस आए तो मज़ीद खामोशी लगने लगा, जैसे कुछ और भी गुम हो गया हो। दोपहर का वक्त था। रशीद साहब के घर के बाहर अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई, जिनकी तादाद एक से ज्यादा थी। गेट के बाहर स्याह रंग की महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी हो गईं। साथ में गार्ड्स, सख्त चेहरों के साथ घर के अंदर मौजूद सब लोग चौंक गए। जियान खिड़की के पास खड़ा था। उसने जैसे ही बाहर देखा, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। ये? इसकी आवाज में हैरत के साथ साथ एक सख्ती भी थी। वो फौरन मुड़ा और अपने वालिद की तरफ दिखाते हुए कहा, ये जहांगीर यहाँ क्या कर रहे हैं? रशीद साहब ने भी बाहर झांका और एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, चुप रहो ज़ियान। लेकिन ज़ियान ने कहना चाहा, मैंने कहा ना, चुप रहो। इस बार इनकी आवाज में सख्ती थी। देखते हैं क्यों आए हैं। शायद अयादत के लिए आए हों। गाड़ी का दरवाजा खुला। कुछ बावकार मगर सख्त मिजाज लोग अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर रस्मी अफसोस था, मगर आंखों में कुछ और, कुछ ऐसा जो साफ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर ने आगे बढ़कर कहा। वालेकुम अस्सलाम, रशीद साहब ने जवाब दिया और रस्मी अंदाज में इनसे मिले। वो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। फिर हाल हवाल पूछने के बाद आपके बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जहांगीर ने संजीदगी से कहा, यह हादसा वाकई दिल दहला देने वाला था। ज़ियान एक तरफ बैठा था, इसकी नजरें इन सब पर जमी हुई थी। हमने जैसा ही सुना फौरन आना मुनासिब समझा। जहांगीर ने कहा, बिजनेस हरीफ अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते हमें अयादत के लिए आना ही चाहिए था। क्यों नहीं? रशीद साहब ने हल्का सा सर हिलाया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। बातें जारी रहीं। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। ताज़ियत, रस्मी जुमले, हमदर्दी, मगर माहौल में एक अनजान सा खिंचाव था। ज़ियान के जहन में वो रात घूम रही थी। एकदम इसके जहन में सवाल आया, किसी ने इसके इसने एक बार फिर इन लोगों की तरफ देखा। इनमें से एक शख्स ने भी एक लम्हे के लिए इसे देखा और फिर नजरें हटा लीं। बस एक लम्हा, मगर इस लम्हे में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने ज़ियान के दिल में एक नया सवाल पैदा किया। लेकिन फिर इसने कहा नहीं। सब मेरी वजह से हुआ और ख्याल छटक दिया। कुछ देर बाद वो लोग उठ खड़े हुए। हम इजाज़त चाहते हैं। जी, रशीद साहब ने रस्मी अंदाज में कहा, और वो सब वापस अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। गाड़ियां एक एक करके निकल गईं। घर के अंदर दोबारा खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। ज़ियान खड़ा था। इसकी नजरें अब भी दरवाजे पर जमी थीं। इनके अंदर अंदाज से इसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। कुछ तो था जो ठीक नहीं था।
رات بہت گہری ہو چکی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس زیان کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ زیان خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی نظریں میز پر رکھی فلائٹ ٹکٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، ٹکٹ اٹھائی اور کچھ لمحوں تک بس اسے دیکھتا رہا۔ جانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اس کے لبوں سے مدھم آواز نکلی، پھر خود ہی سر چھٹک دیا۔ ہاں، یہی سزا ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم اسے بچا سکتے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اٹھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ مجھے جانا ہوگا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس نے الماری سے سوٹ کیس نکالا اور بیڈ پر رکھ کر سوٹ کیس کھولا۔ آہستہ آہستہ الماری سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ ہر حرکت بے جان تھی، جیسے وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر رہا، مگر اس کے ذہن میں شور تھا، بہت زیادہ شور۔ آیت کا خیال رکھنا۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، سانس بھاری ہونے لگی، لیکن اس نے سارے خیال جھٹک کر زبردستی دوبارہ پیکنگ شروع کر دی۔ کپڑے، فائلز، پاسپورٹ اور چند ضروری چیزیں، سب ایک ایک کر کے سوٹ کیس میں رکھتا گیا۔ وہ دوبارہ میز کے پاس آیا، ٹکٹ اٹھائی اور فلائٹ کا وقت دیکھا۔ اس پر لکھا گیا اگلے وقت دن شام کا تھا، اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ یہی بہتر ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے۔ اس کا ارادہ حمزہ کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، لیکن اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زیان نے دروازے کو دیکھا، اس کے ہاتھ آہستہ سے اٹھے، مگر وہ رک گیا تھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا کوئی حق نہیں، اس نے خود سے کہا، میں نے اسے کھو دیا۔ زیان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور رفت بیگم نے آواز دی، زیان۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہاں رفت بیگم کھڑی تھیں۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ رفت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ زیان نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولنے ہی لگا تھا کہ جب رفت بیگم کی نظر سوٹ کیس پر پڑ چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زیان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، امی، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ رفت بیگم فوراً بولی، باہر، کچھ دن کے لیے۔ کچھ دن یا ہمیشہ کے لیے؟ رفت بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زیان خاموش رہا، یہ بات تو شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئیں۔ زیان کی نظریں جھک گئیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ کیوں؟ ان کا سوال سیدھا دل میں لگا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کے اندر کیا طوفان برپا ہے؟ رفت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلے تمہارا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ان کی آواز ٹوٹ گئی، اور اب تم بھی؟ یہ جملہ زیان کے دل پر لگا، سانس رک سی گئی۔ ہم کیسے رہیں گے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ہمارا کون ہوگا؟ اسی لمحے حنا بھی آ گئی۔ بھائی، آپ سچ میں جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں اور فوراً اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ چاہیں نا پلیز، میں کس سے لڑوں گی؟ کس سے اپنی باتیں منواؤں گی؟ اس کی آواز میں بچپنا بھی تھا اور ٹوٹا ہوا دل بھی۔ حمزہ بھائی تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن آپ تو رک سکتے ہیں نا؟ زیان نے آنکھیں بند کر لیں، دل اور بھاری ہو گیا۔ دیکھیں امی، ابھی اتنا ہی کہا تھا۔ رفت بیگم نے بات کاٹی، تم کہیں نہیں جا رہے زیان، پلیز مت جاؤ۔ انہوں نے روتے ہوئے التجائیں انداز میں کہا۔ ایک طرف ماں، ایک طرف بہن، اور دوسری طرف وہ جرم کا احساس جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، سوٹ کیس کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں اور بہن کی طرف بڑھا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ رفت بیگم نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ حنا بھی ساتھ لپٹ گئی، مگر زیان وہ ساکت کھڑا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس کے لیے کوئی سکون نہیں لایا تھا۔ یہ ایک سزا تھی خود کے لیے، اور وہ جانتا تھا اب اسے یہی سزا جینا ہوگی۔ کمرے کی زرد روشنی دیواروں پر ایسے پھیل رہی تھی جیسے کسی نے اداسی کو رنگ بنا کر پورے کمرے میں بکھیر دیا ہو۔ وہ صوفے کے کونے میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اپنی گود میں جکڑے ہوئے، نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے دل اب کسی بھی موت کا منتظر ہو۔ جیسے ابھی دروازہ کھلے گا اور حمزہ اندر آ کر ہمیشہ کی طرح ہنستے ہوئے کہے گا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟
मैं यही हूँ। मगर दरवाज़ा खामोश था, हमेशा के लिए खामोश। आयत ने होंठ खींच लिए। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसके अंदर जैसे कुछ आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। उसने फौरन अपना मुंह हाथ से ढांप लिया, जैसे अपनी तकलीफ को दूसरों से छुपाना चाहती हो। मगर आंसू उसकी उंगलियों के बीच से फिसलते हुए गालों पर बहने लगे। कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर हमजा का ख्याल उसके सीने में किसी खंजर की तरह उतर गया था। तभी शबनम बेगम कमरे में आई। उनको देखकर उसकी आवाज बुरी तरह टूट गई। "अ, अ, अम्मी, वो वापस क्यों नहीं आ रहा?" कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आयत ने रोते हुए अपनी माँ के दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया। "अम्मी, वो कह रहा था मैं कर लाऊंगा। वो क्यों नहीं आया? मैंने तो अभी उससे बहुत सी बातें करनी थी।" उसकी माँ की आंखें भी भर आईं, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बाद सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी देती है। और उस रात वो खामोशी बहुत चीख रही थी। काफी दिन गुजर गए थे, मगर वक्त के जख्म भरने के बजाय सिर्फ उन्हें और गहरा कर दिया था। घर में सब कुछ मामूल पर लाने की कोशिश हो रही थी, मगर मामूल अब वैसा रहा नहीं था। एक दिन दोपहर के वक्त खानदान के बड़े ड्राइंग रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिजा में संजीदगी थी, जैसे हर लफ्ज सोचकर बोला जा रहा हो। शबनम बेगम खामोश बैठी थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी। रिफत बेगम के चेहरे पर थकन और दुख साफ नजर आ रहा था। रशीद साहब और सलीम साहब भी वहीं मौजूद थे। कमरे में बैठी एक खातून कोई आम मेहमान नहीं, खाला नसरीन, शबनम बेगम की बड़ी बहन और खानदान में एक समझदार, सुलझी हुई और असरूफ रखने वाली शख्सियत। इनकी बात को हमेशा वजन दिया जाता था और अक्सर मुश्किल फैसलों में उन्हीं की राय ली जाती थी। खाला नसरीन ने आहिस्ता से अपनी ऐनक ठीक की और सबकी तरफ देखते हुए बोली, "मैं एक बात करना चाहती, लेकिन मैं जज्बात में आकर नहीं कह रही। बहुत सोच समझकर बात कर रही हूँ।" कमरे में सबकी नजरें अब इन्हीं पर विराजमान हो गई। आयत की हालत हम सबके सामने है। उन्होंने नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, "वो टूट चुकी है और इसे किसी सहारे की जरूरत है।" उन्होंने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर धीरे से कहा, "और मेरा ख्याल है वो सहारा खानदान के अंदर ही होना चाहिए।" रिफत बेगम ने इनकी तरफ देखा। रशीद साहब संजीदा हो गए। "आप साफ साफ बात करें बाजी।" सलीम साहब ने कहा। खाला नसरीन ने गहरी सांस ली और कहने लगी, "मेरा मतलब है, अगर आयत का निकाह ज़यान से कर दिया जाए।" ये अल्फाज जैसे फिजा में ठहर गए। शबनम बेगम के चेहरे का रंग बदल गया और फौरन बोली, "बाजी, ये आप क्या कह रही हैं?" खाला नसरीन ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा। "मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है, मगर कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो दिल नहीं हालात करवाते हैं।" उन्होंने जियान का नाम लेते हुए कहा, "जियान समझदार लड़का है, संजीदा है और इस घर का है। वो आयत को संभाल सकता है।" रिफत बेगम की आंखों में आंसू आ गए। "एक बेटे को खोकर क्या मैं दूसरे को भी इस बोझ में डाल दूं? ये बोझ नहीं होगा अगर नीयत संभालने की हो।" खाला नसरीन ने नरमी से कहा। कमरे में मौजूद खाला नसरीन के शौहर, जो अब तक खामोश थे, वो बोले, "बात गलत नहीं है। कम से कम लड़की अपने लोगों में रहेगी।" मगर फिर भी खामोशी गालिब थे। ये कोई आम फैसला नहीं था। ये दो जिंदगियां थी, जो एक हादसे के बाद एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ी थी। और सब जानते थे ये रिश्ता अगर बना तो सिर्फ नाम का नहीं होगा, बल्कि एक अधूरी कहानी का बोझ भी साथ लाएगा। घर में एक बार फिर वही संजीदगी फैली हुई थी, जैसे हर दीवार किसी बड़े फैसले की गवाह बनने वाली हो। जियान को ड्राइंग रूम में बुलाया गया। वो आहिस्ता कदमों से अंदर आया। चेहरा पहले ही थका हुआ, आंखों में बोझ साफ नजर आ रहा था। "जी अबू," उसने मुख्तसर सा कहा। कमरे में मौजूद सबकी नजरें इस पर जम गईं और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। "बेटा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है।" रशीद साहब गहरी सांस लेते हुए कहने लगे। "जी कहें।" जियान ने हल्का सा सर हिलाया। रिफत बेगम की आंखें पहले ही नम थी। शबनम बेगम भी नजरें झुकाए बैठी थी। "बात
आयत के बारे में है। सलीम साहब ने आहिस्ता से कहा। ज़ियान का दिल एक लम्हे को रुका और हैरत के साथ सवालिया नजरों से देखा। हम सब ने मिलकर ये सोचा है, रशीद साहब ने बात आगे बढ़ाई, कि अगर तुम दोनों का निकाह हो जाए। क्या? ज़ियान की आवाज अचानक बुलंद हो गई। उसकी आंखों में हैरत के साथ गुस्सा भी आ गया। आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं? वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं और आयत? उसने जैसे खुद ही यकीन न आने वाले अंदाज में दोहराया। बेटा, हमारी बात रिफत बेगम ने कहना चाहा। नहीं अम्मी, वो पहली बार इस तरह बोला। आप लोग समझ भी रहे हैं मैं क्या कह रहे हैं? उसके लहजे में दर्द था और गुस्सा भी। मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? उसकी आवाज भारी हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। क्यों नहीं कर सकते? रशीद साहब ने संजीदगी से पूछा। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। मैं नहीं कर सकता ये, इसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा और बगैर किसी की बात सुने वो मुड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अंदर सब खामोश रह गए। ज़ियान तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद किया। ज़ियान ने एक कदम पीछे हटाया और दीवार से टेक लगा ली। जिस इंसान की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हुई वही इसका सहारा बने। उसने कड़वा सा हंसकर कहा। क्या मजाक है ये? कहते ही आंखें बंद कर ली। सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैं कैसे? उसने सर झुका लिया। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता गया। मैं इसका मुजरिम हूँ। इसकी आवाज टूट गई। मैं आयत का सहारा कैसे बन सकता हूँ? उसके जहन में वही मंजर घूमने लगा। बारिश, हादसा, हमसा और वो आखिरी अल्फाज, आयत का ख्याल रखना। मैंने उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और अब मैं ही? वो खामोश हो गया। कमरे में अंधेरा फैल रहा था और उसके अंदर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। शबनम बेगम और सलीम साहब भी वापस घर आ गए थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी मगर फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। आयत बेड के किनारे बैठी थी, आंखें खाली, जैसे वो सामने देख रही हो मगर कुछ देख नहीं पा रही हो। दरवाजा आहिस्ता खुला। शबनम बेगम अंदर आई। चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में एक और मुश्किल बात। वो आहिस्ता से आयत के पास आकर बैठ गई। कुछ लम्हे बस खामोश रहीं, पर हिम्मत करके बोली। बेटा, उन्होंने नरमी से पुकारा। जी अम्मी। आयत ने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा। शबनम बेगम उसका हाथ थाम कर कहने लगी, हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। आयत का दिल जैसे पहले ही भाप गया हो। उन्होंने बात शुरू की। घर के बड़ों ने ये सोचा है कि, उनकी आवाज हल्की सी कांपी, अगर तुम्हारा निकाह ज़ियान के साथ कर दिया जाए। आयत की आंखें एक लम्हे के लिए साकत रह गईं। फिर उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। नहीं। इसकी आवाज बहुत धीमी थी मगर इसमें इनकार साफ था। अम्मी, मैं नहीं कर सकती ये। शबनम बेगम ने नरमी से इसे देखा। बेटा, हमारी बात तो सुनो। अम्मी, मैं किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने आहिस्ता मगर वाज़े अंदाज में कहा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अब कुछ महसूस नहीं करती। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शबनम बेगम ने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेटा, किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। हम सब टूटे हैं, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मगर हमें जीना तो है। आयत ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। और तुम्हें, शबनम बेगम की आवाज में ममता थी, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बहुत नरमी से बोली, और ज़ियान से बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। आयत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से आंसू बहने लगे। वो जंग जो ज़ियान के अंदर थी अब आयत के दिल में भी शुरू हो चुकी थी। ज़ियान अपने कमरे में गहरी नींद में नहीं बल्कि एक बेचैन सी नींद में था।
पेशानी पर बल, सांसें बेतरतीब। अचानक उसने खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। बारिश हो रही थी। वही रात, वही मंजर। ज़ियान एक मानूस आवाज गूंजी। उसने फौरन पलट कर देखा। हमजा सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो आखिरी बार नजर आया था। ज़ियान की आंखें फैल गईं। हमजा? वो उसकी तरफ बढ़ा था। तुम? हमजा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुमने मुझसे वादा किया था। उसकी आवाज नर्म थी मगर सीधी दिल में उतर रही थी। ज़ियान के कदम रुक गए। तुम आयत का ख्याल रखोगे? ज़ियान की सांस रुक सी गई थी। अब वक्त आ गया है। हमजा ने एक कदम और करीब आकर कहा, अपना वादा पूरा करने का। नहीं, ज़ियान ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। हमजा ने इसकी आंखों में देखा। तुम्हें करना होगा। इसकी आवाज में इस बार नरमी के साथ एक अजीब सा यकीन था। तुम्हें वादा निभाना होगा। ज़ियान की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस लायक नहीं हूँ, ज़ियान रोते हुए कहने लगा। ज़ियान, तुम्हें करना होगा। फिर उसने धीरे से कहा, वादा? ज़ियान की होंठ कांपे। वादा। एकदम से ज़ियान की आंख खुल गई। सांस तेज हो रही थी। पेशानी पसीने से भीगी हुई। वो सीधा उठकर बैठ गया। कमरा खामोश था मगर उसके दिल में वही अल्फाज गूंज रहे थे। तुम्हें वादा निभाना होगा। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे लगा, शायद ये फैसला अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मुझे लाजमी बताया करें आपको नॉवल कैसा लग रहा है। तो चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।